नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु। न्यायर देवता शनिदेव एवं निजर राज्य स्थापन करने को जाउछंती एवं एही राज्य कौनसी साधारण राज्य नुहे बरं कर्म धैर्य एवं न्यायर मूलदुआ उपरे निर्मित हेबाकु थिबा राज्य हेब। तारीख हेउची 20 जानुआरी 2026 एवं समय ठीक सकाळ 10:46। एही मुहूर्त रे शनिदेव बृहस्पतिंकर नक्षत्र छाड़ी निजर नक्षत्र उत्तर भाद्र प्रवेश करिवे। तेबे ध्यान दियंतु जे यह हेउची शनिंक निज नक्षत्र एवं जेतेबेले एक ग्रह निज नक्षत्र रे प्रवेश करिताए से पूर्ण संभावना सहित फलाफल प्रदान करने को बाध्य होता है। तेणु यही प्रवेश केवल एक गोचर नुहे बरं शनिदेवंक न्याय राज्यर आनुष्ठानिक आरंभ मध्य हेब एवं एही ठारू आपणंक पई किछि प्रमुख गभीर एवं दूरगामी फलाफल बाहरिबा को निश्चित भाव रे जाउछि। तेणु एही भिडियोटी मेष राशि व्यक्ति मानक बहुत गुरुत्वपूर्ण होगाकू जाउछि। वर्तमान परिस्थिति को देखा गले यही समय शनिदेव मेष राशि द्वादश घरे अवस्थित अछंती अर्थात मीन राशि। यही घर को गुरु बृहस्पति निज घर बोली विवेचना करा जाए एवं यह व्यतीत शनि मध्य एबे बृहस्पति नक्षत्र रे ही गोचर करुछंती। शनि एवं बृहस्पति मध्य संपर्क सम होता है अर्थात ना अति बंधुता ना शत्रुता। शनि हेउचंती लोहर कारक जे कि कठोर श्रृंखला एवं कठिन परिश्रम प्रतीक। तो सही समय बृहस्पति घर को एक सुवर्ण प्रसाद भाव में विवेचना करा जायते जोठारे कि विस्तार सहजता एवं दानता रही ज्ञान रही। तेणु एपर्यंत शनि तांकर पूर्ण न्याय एवं कर्म फल मुक्त भाव में वितरण करने सेपरी एक परिवेश पाई पारु नहीं। किंतु जानुआरी 20 2026 रु मई 17 2026 पर्यंत यही समय मध्य शनि महाराज निजर पूर्ण शक्ति सहित तांकर फलाफल प्रदान करने आरंभ करेंगे। तेबे स्वाभाविक भाव में एठी एक प्रश्न उठुची जे शनि तो एप्रिल 2025 रे मध्य प्राय 3.5 मास पई यही उत्तर भाद्र नक्षत्र रहितिले तो सेतेबेले एते व्यापक एवं ठोस फलाफल कहीं दृश्यमान होई नथिले। तेबे एहार उत्तर मध्य संपूर्ण स्पष्ट अटे। जार कारण हेउची जे सही एककालीन समय रे राहुंकर राजत्व मध्य चली जेतेबेले शनि एवं राहु एकाठी प्रभाव पकाई थांती सेतेबेले जीवन रे द्वंद्व अस्थिरता एवं अप्रत्याशित परिस्थिति गुड़िक सृष्टि। शनिंकर प्रकृति हेउची सबु बेले एकाकी रहिबा। से एकाकी रहिबा को भल पाउथुबा ग्रह से भिड़ को आदौ पसंद करंती नाही। एकाकी रही ही कर्म परीक्षा करिथांती। तेणु यही गोचर आमको यह मध्य शिखाउछि जे जेतेबेले आपण एक निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल करने को चाहूचंती सेतेबेले एकाकी चलने को साहस रखंतु। जो दिन आपण सफलता पाइजिबे सही दिन समग्र समाज स्वयं चालित भाव में आपण सहित जोगदेव। एथिपाई शनिदेव सठिक परिवेश पाई अपेक्षा करते एवं वर्तमान जानुआरी 20 2026 रे से शेष रे सही परिवेश को प्राप्त करिवे। यह छड़ा आउ मध्य वर्तमान समय मेष राशि शनि 7.5 प्रभाव में रही। तेणु स्वाभाविक भाव में पुणी एक प्रश्न एठारे उठुची जे शनि राजत्वर यही समय कण मेष राशि लोक मानक सकारात्मक फलाफल प्रदान करिवो। तेबे उत्तर हेउची निश्चित भाव में अवश्य प्रदान करिवो। कारण हेउची शनिदेव हेउचंती कर्मर एकमात्र फलदाता। से दशा किंबा 7.5 फलाफल दियंती नाही बरं से केवल आमर कर्म उपर आधारित फलाफल प्रदान करिथांती। तेणु 7.5 हेउ ढेया हेउ किंबा कोनोसी महादशार नकारात्मक प्रभाव यही समय रे आपणक ऊपर विशेष प्रभाव पकाई पारिबो नाही बरं आपण आशा छाड़ी देथिबा अनेक गुरुत्वपूर्ण कार्य गुड़िक मध्य 17 मई 2026 पूर्व निश्चित भाव में समाप्त हेब। आउ मध्य शनिदेव निजे द्वादश घरे रहिचंती। एबे जदि गत वर्ष को टिके मने पकाइबा तेबे मार्च 2025 रु अनेक मेष राशि लोक खर्चांत हेउचंती खर्च द्वारा विचलित हेउचंती। अनावश्यक खर्च गुड़िक वृद्धि पाई निवेश योजना करा जायछि किंतु पांठीर कोनोसी स्पष्ट उत्स मिलु नाही। आउ केतेक विदेश रे रहुचंती एवं वैदेशिक व्यापार संबंधी क्षेत्र में नकारात्मक परिवेश सम्मुखीन होचंती। किंतु एबे एक शुभ संकेत हेउछि एया जे शनि निज साम्राज्य रे प्रवेश करिवे निज नक्षत्र रे प्रवेश करिवे एवं एहार सीधा सड़क अर्थ हेउछि जे खर्च गुड़िक आपणकर नियंत्रण हेबो नूतन एवं दृढ़ निवेश सुजोग आसिबो एवं वैदेशिक व्यापार संबंधी गुरुत्वपूर्ण कार्य रे मध्य उन्नति देखा देबो।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ଯାହାକି ଧନ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଶନି କେବେ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହା ଏପରି ଏକ ସମୟ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉନା କାହିଁକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏବଂ ଚାଲିଥିବା ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରୁ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି। ଷଷ୍ଠ ଘର ଯାହାକି ଚାକିରି, ସେବା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଋଣ, ରୋଗ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ମେଷ ରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବେ କିମ୍ବା ଏକ ନୂତନ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଆଗରୁ ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୂର ସ୍ଥାନ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ନୂତନ ଚାକିରିର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ରହିବ। ନିଜ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକୃତ କର୍ମଯୋଗୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଋଣ ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ସମାଧାନର ପଥ ଖୋଲିଯିବ। ଅସୁସ୍ଥତା, ଥକାପଣ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ହଜିଯାଇଥିବା ଧ୍ୟାନ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ। କାରଣ ଶନିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଫଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ସେହିପରି ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ବା ଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିଟି ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଘରେ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଭାଗ୍ୟର ଘର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କର୍ମର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ, ତ ଅନ୍ୟପଟରେ ନବମ ଘରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ଆସିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସମର୍ପଣର ପ୍ରକୃତ ଫଳାଫଳ 17 ମଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, କାରଣ ନବମ ଘର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପରି ନୁହେଁ, ଯାହାକି ଜଣକୁ ରାତାରାତି ହିଁ କୋଟିପତି କିମ୍ବା ଗରିବ କରିଦେବ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ, ଶନି ମହାରାଜ। ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ନିଜର ଷ୍ଟାଇଲ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଟିକିଏ ସମୟ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ କିଛି ସମୟ ନେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ, ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ପଦବୀ ହାସଲ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏଠି ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ସବୁବେଳେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣମାନେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଆମ ଜୀବନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ, ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ରହିଥିବେ, ତେବେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଏସବୁ ଫଳାଫଳ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଳିତ ନକରି ଆପଣ ଏହି ସମୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ହାସଲ କଦାପି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଧ୍ୟାନର ସହ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରତିକାର କରିବେ? ଶନି ମହାରାଜଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରୋଂ ସହ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଗୋଟିଏ ମାଳା ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସୋରିଷ ତେଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅସହାୟ, ଗରିବ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏସବୁ ସେବା ଏବଂ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶନିଦେବ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବାଧା ରହିଛି, ତେବେ ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଶନିଙ୍କର ଏହି ପ୍ରବେଶ କେବଳ ସେହି ବାଧାରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରଖିବ। ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମୋର ଏହି ବୁଝାଇବାର ଶୈଳୀକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।